Where are you from? Cebu! England. Cebu! No. Just pantay your tail. Okay, bend your knees. 1, 2, 3, go! Let go! Hey! Tabaan na. Pero ang totoo, hindi mo hindi na matuloy. Yes! Wow! Hey, how about Churilo? What? Big nose in the water, huh? What? This, big nose. Okay, no problem, huh? I remind you. 1, 2, 3, go. Let's go. Let's go. Yung ako. Ha? Yung ako. Kenapa yang makuha ko ba? Hey! Dagar to, mga 1.3 million na to. Kuan ra to, mga adlaw kapin. Adlaw kapin to na ko, din 1.3. Hindi nalaman ko. Kabalog Germany. Okay. 1, 2, 3. Jump! Where you from? From my mother. Bitaw! Go! Yeah! Balibagsak. Yun, no? Natali ka. Ano island trip mo dyan? Malabay mong pa-island trip siya. Yun. Pailuganan to guys. Pailuganan tayo nagamit. Yan, welcome to Sikihor. Nakamotor lang kayo, sir? Okay. Magbong na diya. Sobra pala. Ano yan? Ang dali mo na. 400? Ang dali mo. Hi, baby. Yung kapatid ko.